Anda penggemar eFootball dan sering memainkannya di ponsel? Tentunya, untuk memainkan PES eFootball 2023 Mobile Anda harus memiliki HP yang memenuhi spesifikasi minimal yang disyaratkan oleh aplikasi games tersebut. Apakah Anda sudah memiliki HP gaming yang memenuhi persyaratan tersebut? Apa saja persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh HP gaming supaya nantinya lancar dalam memainkannya? Coba cek. Konami telah menjelaskan melalui situs resminya mengenai persyaratan minimum smartphone yang dapat menjalankan PES eFootball 2023 Mobile, yaitu sebagai berikut. 1. Android 7,0. 2. RAM minimal 2 GB. 3. SoC quad-core. 4. 1,5 GHz clock speed. 5. 3,3 GB storage space. Tahukah Anda? Pada kenyataannya, beberapa smartphone yang sudah memenuhi spesifikasi minimum tersebut, tetapi tetap saja tidak bisa menjalankan PES eFootball 2023 Mobile. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa persyaratan dari Konami yang tidak sesuai dengan kebutuhan minimal games yang akan dimainkan. Dan berikut ini adalah rekomendasi spesifikasi yang dibutuhkan untuk bermain PES eFootball 2023 Mobile adalah berikut. 1. Android 7,0. 2. RAM minimal 4 GB atau yang lebih baik. 3. SoC octa-core. 4. SoC dengan 4 ARM Cortex A7 III atau 2 ARM Cortex A7 5 CPU cores. 5. 2 GHz clock speed. 6. 5 GB of storage space. Jika Anda ingin lancar dalam bermain PES eFootball 2023 Mobile, gunakan HP gaming yang dibekali SoC octa-core yang terdapat pada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nah, agar Anda tidak bingung lagi, berikut ini adalah rekomendasi 5 HP gaming terbaik yang bisa Anda gunakan untuk memainkan PES eFootball 2023 Mobile. 1. Poco F4 GT. OS Android 12. Chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, 4 nanometer. CPU octa-core Qualcomm hingga 3,0 GHz. GPU Qualcomm Adreno 730. RAM 8 GB, 12 GB. Ruang penyimpanan 128 GB, 256 GB. Layar 6,67 inch AMOLED 2400 x 1080 pixels, 120 Hz. Baterai 4700 mAh. Kamera belakang 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro. Kamera depan 20 megapiksel wide. Dimensi 162,5 mm x 76,7 mm x 8,5 mm. Berat 210 gram. Harga Rp5.800.000. 2. Nubia Red Magic 7S. OS Android 12. Chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4 nanometer. CPU octa-core 3,19 GHz. GPU Adreno 730. RAM 8 GB, 12 GB, 16 GB. Ruang penyimpanan 128 GB, 256 GB, 512 GB. Layar 6,8 inch AMOLED 1080 x 2400 pixels, 165 Hz refresh rate. Baterai 4500 mAh. Kamera belakang 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro. Kamera depan 8 megapiksel wide. Dimensi 170,6 mm x 78,3 mm x 9,5 mm. Berat 215 gram. Harga Rp9.500.000. 3.
Asus ROG Phone 6. OS Android 12. Chipset Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer. CPU octa-core 3,19 GHz. GPU Adreno 730. RAM 8 GB, 12 GB, 16 GB. Ruang penyimpanan 128 GB, 256 GB, 512 GB. Layar 6,78 inch AMOLED 1080 x 2448 pixels 165 Hz refresh rate. Baterai 6000 mAh. Kamera belakang 50 megapiksel wide, 13 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro. Kamera depan 12 megapiksel wide. Dimensi 173 mm x 77 mm x 10,3 mm. Berat 239 gram. Harga mulai 10 jutaan rupiah. 4. Xiaomi Black Shark 5 Pro. OS Android 12. Chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. CPU octa-core 3,00 GHz. GPU Adreno 730. RAM 8 GB, 16 GB. Ruang penyimpanan 128 GB, 256 GB, 512 GB. Layar 6,67 inch OLED 1080 x 2400 pixels 144 Hz refresh rate. Baterai 4650 mAh. Kamera belakang 108 megapiksel wide, 13 MP ultra wide, 5 MP telephoto makro. Kamera depan 16 megapiksel wide. Dimensi 163,9 mm x 76,5 mm x 9,5 mm. Berat 220 gram. Harga Rp11.500.000. 5. Oppo Find X5 Pro OS Android 12. Chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. CPU octa-core 3,00 GHz. GPU Adreno 730. RAM 8 GB, 12 GB. Ruang penyimpanan 256 GB, 512 GB. Layar 6,7 inch AMOLED 3216 x 1440 pixels 120 Hz refresh rate. Baterai 5000 mAh. Kamera belakang 50 megapiksel wide, 13 megapiksel telephoto, 50 megapiksel ultra wide. Kamera depan 32 megapiksel wide. Dimensi 163,7 mm x 73,9 mm x 8,8 mm. Berat 218 gram. Harga Rp8.500.000. Kelima HP gaming tersebut rekomendasi dari kami untuk bermain PES eFootball 2023 mobile dengan lancar. Apakah pilihanmu? Silahkan tulis di kolom komentar.